السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديدة توجور في لاسيري على لا تيوري دي لونغاج. دونك لا ديرنيير فوا حبسنا هنايا ريبريزونطاسيون دي لونغاج. كاين بليزيور فاصون بور ريبريزونتي ان لونغاج. لا بروميير فاصون ولا لا بروميير مانيير وحده من لي فاصون لي بلو كونو هي لي غرامير. واش هي اون غرامير؟ Une grammaire est un moyen permettant de montrer comment les mots d'un langage sont générés. Par exemple, إذا كان عندنا l'alphabet X اللي فيه les symboles Ali, Mohamed, Sarah et le langage qui regroupe toutes les listes des noms syntaxiquement corrects هو هذا le langage L. Les différents mots اللي يقدروا يكونوا في اللونغاج هذا هما par exemple علي فيرغول محمد فيرغول سارة. بون متنساوش هنا كاين parmi les mots كاين ET et وكاين فيرغول parmi les symboles du langage. Donc هنا عندنا 1 2 3 4 5 symboles ولا 5 lettres. D'accord. Donc علي فيرغول محمد et سارة, Ali virgule Sarah et Mohamed, Mohamed virgule Ali et Sarah, هادو كامل سي دي مو دو لونغاج. Ali et Sarah, Ali وحدو, Mohamed وحدو, Sarah وحدو, دونك هادو كامل سي دي مو دو لونغاج. Ali virgule Mohamed virgule Sarah n'appartient pas à elle, puisqu'elle est syntaxiquement incorrecte. Ali et Mohamed virgule Sarah n'appartiennent pas à elle, وعلاش puisqu'elle est syntaxiquement incorrecte. On construit maintenant la grammaire de ce langage. واش هي la grammaire تاع هذا langage؟ نكونسترويزيو la grammaire بس qu'on appelle les règles formelles. واش هما les règles formelles تاع هذا la grammaire؟ Ali est un nom, Mohamed est un nom, Sarah est un nom. Une liste peut être un nom. Une liste peut être suite des noms séparés par virgule. À la fin de chaque liste qui contient plus d'un nom, remplacez virgule nom par et nom. Donc هذو هما des règles اللي يسمحوا لنا نكونسترويزيو هاد لي مو تاع لو لونغاج تاعنا L اللي مبازي على هاد l'alphabet X. D'accord. Remarque, dans les règles formelles d'une grammaire, les symboles de l'alphabet sont écrits en minuscules et appelés les symboles des terminaux. Donc, c'est des conventions. Les symboles de l'alphabet sont écrits en minuscules et appelés les symboles des terminants. Les terminants, بالمنuscule. وش هما هذو؟ هما علي محمد et Sarah. هذو نكتبوهم بالمنuscule. نسميهم les terminants. Les autres symboles, sauf le mot vide, sont écrits en majuscules et appelés les listes non terminaux. Par exemple, كما هنايا قلنا remplacer chaque virgule non في une liste et non. non هذا نسميه non terminal. نسميه non terminal. ماهوش terminal. ماهوش symbole كما محمد علي et Sarah. La notation alpha donne bêta ou alpha produit bêta ou gamma signifie que alpha peut être remplacé par bêta ou par gamma. Donc, n'importe quelle liste ou la chaîne, nous pouvons remplacer alpha soit bêta soit gamma. Dans notre exemple, pour formaliser la règle 6, il y a la règle à la fin de liste, pour remplacer virgule nom et non. Donc, pour formaliser la règle, il faut toujours ajouter un symbole spécial, par exemple fin, à la fin de chaque liste, qui contient plus d'un nom, pour faire le remplacement adéquat. Puisque le remplacement se fait uniquement à la fin de la liste qui contient plus d'un nom. Donc, voici les règles formelles de la grammaire. Nom, donne Ali, Mohamed ou Sarah. Donc, nom a trois possibilités. On remplace par trois symboles terminaux. Non, Ali, Mohamed et Sarah. هذو هما les trois possibilités. Liste واش هي؟ قلنا liste c'est une suite de noms. كيفاش نكونوها؟ هي nom
ou suite, pardon, هي non ou suite, virgule non. و virgule non ثا تعطينا A non. ليست ليست هنايا تعطينا non ou suite virgule non ثا و suite تعطينا non ou suite virgule non. و virgule non ثا توجور نرومبلاسيوها ب A non. دونك هنا درنا واش قلنا هنايا قلنا il faut ajouter un symbole spécial, par exemple fin, à la fin de chaque liste qui contient plus d'un nom pour faire le remplacement adéquat. Sinon, il sera des problèmes. Nous risquons de dire et non في النص تاع la liste. Donc, باش نيفيتيو la possibilité تاع نديرو et un certain nom في النص تاع la liste نزيدو fin. Donc, كي نبداو la liste تاعنا نديرو لها fin باش ال et هذا يجي في la fin كيما هنايا. كيما هنا باغ اكزومبل يجي محمد علي اي ساره. كوما نديرو شوف هذيك راح نلقاو دي كا وين يخرج لنا محمد اي علي فيرغول ساره ولا محمد اي علي اي ساره. وحنا بغينا الاي هذا يكون غير في لو سيمبول الاخر. داكور. دونك هذه هي ابيبري لا ستركتور دون غرامير. دونك نزيدو نديطايو اكثر ونفهمو اكثر لي غرامير. Remarque, la génération des mots, dans notre cas les listes des noms, commence toujours à partir d'un symbole non terminal appelé l'axiome. Dans notre cas, l'axiome égale liste. لازم لنا toujours un symbole de départ. D'accord. اللي نبداو به لا ليست تاعنا. في لو كا تاعنا لو symbole de départ هو liste. ما نبداوش منا وما نبداوش منا ولا منا. دونك لو symbole de départ هو liste. ومن بعد إلا شفنا بلي عندنا سويت نرومبلاسيو سويت بار نون سلاش سويت إذا كانت لا سويت كبيرة. سينو نرومبلاسيو سويت بار نون برك. داكور. باغ اكزومبل في لو كا وين عندنا 3 نون واش نديرو؟ رومبلاسيو سويت بنون بسويت نون بنون سويت فيرغول نون. داكور. دونك تخرج لنا نون سلاش سويت فيرغول نون فيرغول نون نون سلاش سويت نرومبلاسيوها بنون. دونك تولي لنا نون فيرغول نون فيرغول نون فان. نون الاولى نرومبلاسيوها بواحد من هادو. نون الثانيه نرومبلاسيوها بواحد من هادو. اي فيرغول نون فان الاخرى نرومبلاسيوها ب اي نون. و نون هادي نزيدو نرومبلاسيوها بواحد من هادو. دونك يخرج لنا باغ اكزومبل علي فيرغول محمد اي ساره. دونك تقدروا تجربوها وحدكم الا حبيتو. ديروا بوز لا فيديو ولقاو ستيلو وسييو جينيريو وحده من هادو باغ اكزومبل. داكور. Deuxième point, définition formelle d'une grammaire. Donc, on va une définition formelle d'une grammaire. Définition formelle d'une grammaire. Une grammaire G est un quadruplé, un TPS. Qu'est-ce que c'est N? Qu'est-ce que c'est T? Qu'est-ce que c'est S? Qu'est-ce que c'est P? N, c'est l'ensemble fini de symboles non terminaux. Comme je l'ai vu dans l'exemple précédent, suite et non et fin. C'est des symboles non terminaux. T, c'est l'ensemble fini de symboles terminaux. Par exemple, dans l'exemple précédent, Ali, Mohamed et Sarah, c'est des terminaux. C'est des symboles de terminaux. N inter T égale à l'ensemble vide. Ça veut dire qu'il y a un élément ou la symbole qui est dans la liste des terminaux et dans la liste des non terminaux. Chaque symbole est soit terminal, soit non terminal. Mais c'est les deux en même temps. S, c'est le symbole non terminal de départ, c'est l'action. Le symbole est la génération des mots. Et le symbole S appartient à l'ensemble des non terminaux, appartient à N. Et P, c'est un ensemble fini de règles de production de la forme alpha dans bêta, tel que alpha appartient à n union t plus moins t plus et bêta appartient à n union t étoile. Donc نشوفوا واش معناتها l'appartenance هذه وعلاش هكذا. alpha bon نبداو بيتا سهل. bêta appartient à n union t
étoile. يعني بطاقة قادر يكون n'importe quelle combinaison من les terminaux et les non terminaux. يقدر يكون إبسيلون. نقدر نلقاو une règle de production alpha donne epsilon. C'est correct, c'est normal. نقدر نلقاوها. دوكا alpha appartient à n union t plus moins t étoile. Donc alpha يقدر يكون n'importe quelle combinaison تاع terminaux et non terminaux بصح plus ça veut dire non vide, ça veut dire ما يقدرش يكون epsilon, moins t plus ça veut dire ما يقدرش يكون un terminal. ما نقدرش نلقاو مثلا une règle de production Sarah donne quelque chose. لازم يكون soit des non terminaux soit des terminaux et des non terminaux. ما نقدروش نلقاو des terminaux وحدهم. داكور. وما يقدرش يكون لو مون فيد بيان سور، ما يقدرش يكون فيد دون حاجه ثاني. هذه سي با اون رègle دو برودكسيون فاليد. داكور. اكزومبل سوا لا غرامير جي كي جير لو لونغاج دي ليست دي نون سينتاكسيكمون كوريكت اللي شفناها هذا وين. دونك واش فيها لا غرامير هذه؟ كيف فيها لو كوادريبلي. دونك هذا سي ان سي لونسومبل دي سيمبول نون تيرمينو. هذا سي تي c'est l'ensemble des symboles terminaux. وعندنا P c'est l'ensemble des règles de production donc نشوفوهم. وعندنا liste c'est le symbole de départ. donc la première règle de production اللي راح نخدموا بها هي هذه بيسك تبدا بلو symbole de départ هذا liste. ولي règles de production هما اللي شفناهم من قبل. donc هذه non suite et virgule non fin. هذا هما les règles de production. J'espère que c'est clair. Langage et grammaire. Donc راح نشوفوا la relation ما بين les langages et les grammaires. Soit G égale NT-SP, une grammaire, et W' des mots appartenant à N union T étoile. Relation dérive directement. On dit qu'une chaîne W dérive directement sur une chaîne W' ou W' dérive directement de W, qu'on note W dérive sur W' si et seulement si on applique une fois une règle de G pour passer de W vers W'. Donc, c'est la dérive directe. C'est-à-dire il existe une règle alpha donne bêta, donne P, dans P l'ensemble des règles formelles, telles que W égale U alpha V et W' égale U bêta V, avec UV appartenant à N union T étoile. Donc selon la définition هذه puisqu'عندنا alpha donne bêta وعندنا W هو U alpha V وعندنا W' هو U bêta V, donc كي نرومبلاسيو alpha ببيتا في W راح نلقاو U بيتا V. دونك واش نقولو بلي W' dérive directement de W. D'accord. Exemple, soit G égale هاد لا grammaire اللي فيها le nom terminal S, فيها les terminaux A et B, فيها deux règles de production S donne ASB et S donne epsilon, et فيها un symbole de départ S. S dérive directement sur ASB et on écrit S donne ASB. علاش؟ puisqu'il existe une règle de production S donne ASB appartenant à P, اللي هو l'ensemble des règles de production, telles que W égale S et W' égale ASB avec U égale V égale epsilon. D'accord. كي نابليكيو هذه les règles راح نلقاو باللي S donne ASB. كي نرومبلاسيو في W نقولوا باللي W' dérive directement de W. علاش؟ باسكو كي نرومبلاسيو في W S ب ASB puisque كاينه règle de production S donne ASB, كي نرومبلاسيو S ب ASB نلقاو W' égal نلقاو باللي W' dérive directement de W.
Donc ASB dérive directement sur AB. Un deuxième exemple. ASB dérive directement sur AB et on écrit ASB donne AB. Puisqu'il existe une règle de production S donne epsilon appartenant à P telle que W ASB égale ASB, W' égale AB. Qui va se passer au W W' en appliquant cette la règle qui remplace S epsilon هنايا راح نلقاو W' égale AB. Donc c'est la relation de dérive directe. Donc quand je vois la relation de dérive indirecte, on dit qu'une chaîne W dérive sur une chaîne W' où W' dérive de W, qu'on note W donne, W donne W', si seulement si on applique n fois les règles de G pour passer de W vers W', tel que n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire soit W égale W', ou bien bon, وقتاش يكون W égale W', كي يكون n égale 0. تما ما نابليكيو aucune règle, W راه égale W'. Ou bien, إذا كان n supérieur à 0, il existe une séquence de chaînes W1, W2 jusqu'à Wn, telle que W égale W1 et W' égale Wn. Et WI donne WI plus 1 pour I allant de 1 jusqu'à N. يعني كاين une séquence ولا une séquence de chaînes نتحصلوا عليهم بلابليكاسيون تاع لي ريغل دو برودكسيون تاع لا غرامير تاعنا ونباسيو من شان لشان حتى نلحقوا W بريم تاعنا. داكور تسمى ماشي اون سول ابليكاسيون كيما شفنا هنا لا ديريف ديريكت ماشي اون سول ريغل دو برودكسيون مي بليزيور ريغل دو برودكسيون يخليونا نباسيو من W ل W بريم. باغ اكزومبل عندنا توجور لا ميم غرامير. On peut dire que S dérive directement, dérive sur AB et on écrit S donne AB, puisque pour passer de W vers W', il existe une séquence de dérivation de longueur de S. La première séquence de dérivation est S donne ASB, S donne ASB. La deuxième dérivation, la deuxième séquence est S donne موفيد. دونك كي نرومبلاسيو هنايا S بالموفيد راح نلقاو AB. دونك pour passer de S à AB ابليكينا deux règles de production. ابليكينا هذه ومن بعد ابليكينا هذه. دونك هذه c'est une dérive ما نقول بون اللي حبيتو نقولو indirect de longueur 2. la longueur تاعها سي 2. la longueur هي la longueur de la relation de dérive est le nombre de règles de production formelles les appliquées. D'accord. Donc en ce qui concerne la dérivation. Donc on joue le langage généré par une grammaire. Je pense puisque la vidéo a presque 19 minutes. مانيش حاب ندير des vidéos طوال. Donc la prochaine vidéo inchallah نكملو منها langage généré par une grammaire.